हेलो हाय नमस्कार पुणी गोटे नुआ भिडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर आम परिवार भल पाइबा एमती अतुट हो सब रही था भिडटी को संपूर्ण देखूँ आपण मानकर प्रश्न तो गोटे गोटे डेली दूसरी ता भर ब्लॉग भी किसी रोचे तेणुक आज भी गोटे दूसरी आपण मानकर प्रश्न उत्तर जे बाहाघर एत बड़ कामटे गला सब एत बड़ कामटे है बाहाघर बोधे दुनिया सब बड़ कम कि न था ये कम भितर माँ कहीं देखादेले ना माँ कहीं आसिले ना अनेक भाई भौणी मैंने प्रश्न पचारते ए प्रश्न आगुरी भी पचारि जहाँ उत्तर आम के नथिलु प्रथम थर ही देवु आउ माँ कहीं आपणकर बाहाघर देखादेले ना भिडियोटी की संपूर्ण भाव में देखूँ आउ लाइक कमेंट शेयर निश्चित करेंगे भिडियोटी देखी सारापर माँ डाकना आज्ञा गोटे पवित्र डाक दुनिया रे कथार ना ना जार माँ ना दुनिया द्वारा साहा ना से गोटा एक्चुअली आज्ञा पवित्र डाक माँ ठार दुनिया भावुँ सबुठ बड़ जिनस कि ना जे कि सबू दुख सुख जंत्रणा सबू सहीकि ही रही थाए सी हूँ आउ कहीं नुह माँ निजे न खाई पी छुआ मान दाना दे थाए निजे राति अनिद्रा होगी छुआ शोवा कथा भावी थाए छुआर भल मंगल देखी थाए दुनिया आपण मैंने देखिए छुआ सब खराब था पुओ झील मैंने खराब था किंतु केबे माँ ही दुनिया खराब ही न था ये गोटे पवित्र संपर्क परिवार रे जार माँ ना तार दुनिया साहा ना कहले चले हाँ ठीक आम लाइफ आज्ञा एमती घटी आम परिवार एमती ही घटी कारण मुझे आम सब जो छोट छोट होती मुझे प्लस टू पाठ पढ़ुली एमाने अष्टम नवम दशम ये पाठ पढ़ुले तीन भौणीक आउ जड़े भौणी तो सी दुनिया चली जाते बहुत कम बयस देह खराब होता ता ना हूँ सबिता देह तार खराब होता ज्वर है कि घंटे 2 घंटा भितर कौन के जानी है सी आ दुनिया चलीगले मु प्लस टू पाठ पढ़ुए ये हूँ एक गोटे कहानी घटना छुटिया काल में प्रत्येक मनुष्यर एमती अनेक घटना घटी प्रत्येक परिवार घटी सेमती आम परिवार रे आम मान सहित होती प्लस टू पाठ पढ़ुए एक्चुअली मो माँ जी आम बो डाकू तो जी देह खराब थिला 4-5-10 वर्ष खंडे देह खराब थिला आ से निजक बहुत डरुआ लोक एमती मेडिसिन भी ठीक रे खाती ना आ पैसा पत्र भी से बहुत असुविधा अभाव अनटन भितर रोलु सेवा भी ठीक रे आम कर माने मेडिकल ट्रिटमेंट ठीक रे करूँ विभिन्न प्रकार असुविधा ही रोलु खाଇବା पीवा ठू आरंभ करी मेडिकल ट्रिटमेंट औषध ये सब आम ठीक रे जोगे पार्नु कौटी ना कौटी लगे आमको तापर प्लस टू पाठ पढ़ला बेले देह तांकर बहुत खराब होता बहुत खराब है दानगजी आम पाखे गोटे मेडिकल अच्छी दानगजी मेडिकल नहीं जाइलु आउ से मेडिकल वाला फेरई देते फेरई दे सारा घर को आनी किछि दिन पर से दुनिया नथिले चली जाइए आउ भल पाइबा आशीर्वाद प्राय कौटी ना कौटी आम मान पाखे समस्त परिवार पाखे रही से तो आम ये अच्छी से ऊपर थी बोधे आशीर्वाद करती आम सांगे सब रही था दुख सुख सुविधा असुविधा सब रही था आम सहित आउला भी लगे माँ तो दुनिया रे नहांती तेणुक आपण मैंने केमी बाहाघर माँ को देखी माँ को देखी था यही हूँ आज्ञा कथा बाहाघर आमती देखा आम तो छोट छोट होती स्पेशली मत 16-17 वर्ष होता ना आउ तो सब सान सान थे आउ से दिन ठार मो बापा होउचंदी आमर माँ सी होउचंदी आमर बापा सबकि निजर घर कम करने सहित से पदारू जहाँ रोजगार करके आणुले जहाँ भी करुले आसिकी निज कम सारिकी आमको रोषे कर खाइबा दिंती एमती भी आपण मैंने शुणे आश्चर्य हे से मसला बाटती तरकारी रांधती सबू किसी आम आजिकल जमाना आते भर जो 20-30 वर्ष तक आप जातु से जमाना भर आज्ञा बहुत डिफरेंट थी आजिकल स्त्री मरीगला आउ जो कौन कर सांगे सांगे छुआ पिला छाड़ी आपण मैंने देखिए बाही जाऊँच कि मो बापा टोटाल आज्ञा डिफरेंट से सब से पसंद करते दुनिया थी आमे मैंने दुनिया हूँ आमे सब आम परिवार हूँ दुनिया आमे पुओ झी होती दुनिया एमती भी से 15-20 वर्ष भितर कौ बंधुबांधव जाइना आमको छाड़ी सी बोली नुह आम परिवार कई आज्ञा बंधुबांधव कुआड़े जाऊना कारण आम मान भर बंडिंग एमती अच्छी जे आम गोटे मुहूर्त कहीं क्या छाड़ी रोना गोटे दिन कहीं क्या छाड़ी रोना निज निजर कम सरला पुणी संज बेले से गोटे जगार देखा हुए एकाठी बस खाऊ कली झगड़ा हुए यही आम परिवार
ଆଉ ବାପା ତ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ମୁଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ମୋ ବାପା ଭାବୁଛି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ବାପା। ଆଉ ଏ ପୁଣି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରେ ସିଏ ଆମର ମାଆ, ସିଏ ଆମର ବାପା, ସିଏ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁକିଛି। ମାଆ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବାପା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରୋଷେଇ କରିବା, ମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପୁଅ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପିଲା ହିସାବରେ ଜଣେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଚଳାଇବ, ଘରକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବ, ଏସବୁ କାମ କରିକି ବି ସେ ବାହାରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ରୋଜଗାର କରିବାର ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଇଥିବ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଜମାନାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୁଅ ଝିଅ ଥାଉ ଥାଉ ବି ଲୋକ ପଳାଉଛନ୍ତି ନେଇକି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କିଏ ନେଇକି ପଳାଇଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ପୁଅକୁ ନେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ତା ଚିନ୍ତାଧାରା କେଉଁ ଉପରେ ଥିଲା? ମୋ ବାପା ଦୁନିଆରେ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଯେ ମୋ ବାପା ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ବାପା କି ନୁହେଁ? ମୁଁ ତ ଭାବେ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ, ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ବାପା ହୁଏ ଯଦି ମିଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୋ ବାପା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଦୁନିଆର ଭଲ ବାପା। ହଁ, ବାହାଘର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉ ମୋ ମାଆକୁ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ, ଯେ ମୋ ମାଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାକୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେ କି କାହାକୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ, ସାହସ ଥିଲା, କଥା କହିକି କେହି ଯିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ମାନେ ଠିକ୍, ସେ ଠିକ୍ରେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କିଛି ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୁଣ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସିଏ ନିଜେ ନ ଖାଇବା ବରଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ରହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଆଜ ଏ ପସିବୁଲ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ମୁଁ ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ହେଇଛି, ଯେଉଁ କି କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରେରିତ ନହେଲେ ବି କିଛିଟା ଅଂଶ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ପରିବାର ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଲିପ୍ସିତା ସବୁବେଳେ କହୁଥିବ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତା ଅନୁସାରେ ସେ ବି କରେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବୁ, ଆଉ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଇଏ କରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମାଆ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଃଖ ମାନେ ଆମେ ଜାଣି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ମାଆ ଆଉ ରହିବେନି ଦୁନିଆରେ, ଡକ୍ଟର ଯେହେତୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଘରେ ଆସିକି ଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ପଇଡ଼ ପାଣି ଆଣିକି ଦେଲା ଭିତରେ ମାଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲିଗଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହିଲୁ, ବହୁତ କାନ୍ଦ କଟା ଏସବୁ ରହିବ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ, ଆମେ ତ କିଛି, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଭଗବାନ ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଉ କାନ୍ଦି ବୁବି କ'ଣ, ତଥାପି ଯେହେତୁ ମନ ବୁଝିବନି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ମାଆ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ସେ ତ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଟା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଛୁ। ଆମକୁ ଛାତି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଛାତି ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥିବେ, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ରହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କହନ୍ତି ଉପରେ ଥାଇକି ମାଆ ସବୁ ଆମର ଦେଖୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ମଙ୍ଗଳ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ହିଁ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଇ ଥିଲା ସେଦିନ ଘଟଣା। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ଯେ ପୁରା ତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଇଏ କଲେ, ସେଦିନ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ଗଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ନାହିଁ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିକି ଯେଉଁ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। କାହାଠୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମାଗିକି ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଶିଖିଥିଲି। ସେ ଗାଡ଼ିଟା ପାଇଁ ବି ସେଦିନ ମୁଁ ଗାଳି ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲି, ମୋତେ ପାଟି କରିଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ତ ଔକାତ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାର, ତୁ ଗାଡ଼ି କାହିଁକି ନେଇଗଲୁ, ଇଏ ସିଏ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଜଣ ପରିବାର ଠାରୁ, ଛୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ମାଆ ଚାଲିଯାଉଛି, ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନେବାକୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏମିତି ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମୁଁ କାହିଁକି ଚଲେଇଲି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦରକାର ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ, ଯେହେତୁ ସେ ସଧବା ହେଇକି ଥିଲେ, ସବୁ ତ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆଣିବା କଥା, ଫୁଲହାର ଏସବୁ ଆଣିବା କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ କାହା କଥା ନ ଶୁଣିକି ମୋତେ ଗାଳି କରୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆସିକି ମୁଁ ହିଁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲା ପରେ ବି ମୁଁ ମୋର ସବୁ କାମ ହିଁ କରୁଥିଲି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବ ନାହିଁ କି କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହିଁ କରୁଥିଲି, ଗାଁରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲି। ଆଉ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ୟୁସନ୍ ତ ନ କଲେ ପଇସା ଦେବେନି ନା, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ନଥିଲା। ଯେହେତୁ କାହା ଘରେ ଯାଇକି ପାଠ ଆପଣ ପଢ଼େଇବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମାସ ସାରା ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼େଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦରମା ଦେବେ କି, ଦେବେନି। ତେଣୁକରି ସେଇ ଇଏ ଭିତରେ ଡର ତ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଡରେଇବେ, ଇଏ କରିବେ, ସେ କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଆ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡରଉନଥିଲେ, ସେମିତି କିଛି ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ସବୁଦିନ, ଆଉ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲି, ବାପା ତାଙ୍କ କାମରେ ସେ ଲାଗିକି ରହିଥିଲେ। ଏମିତି ହିଁ ଯାହା ହଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସୁଧିଘର କାମୁଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତା ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଭାରି ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ କରାଯିବ। ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ତୁମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନିଅ, ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ତୁମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି କରିବ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଦୁନିଆରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ କାହିଁକି ନା, ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଜି ମୋତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ ହେବ ବୋଲି କିଛି ଅଛି କି? ସେମିତି କିଛି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ।
एमती ही कही बापा भी बहुत गाड़ी गल से करते जे मो संसार मुझे देखी तुम मैंने कहवाक किए कहीं छोट छोट छुआ गुड़ा भासीजे मुझे आज म्यारेज करदेवी स्त्री आसो पर झीटे आसो तेणुक सी भल पाइब न पाइब हे तो आजिकल दुनिया आज्ञा किए भल पाँच कहूना पर छुआ को सी पाइब न पाइब बापा ये सब चिंता करते से सी म्यारेज कर एमती से दिन कथना घटना आई माँ तो दुनिया आउ ना आज्ञा आहागर कि भिडियो आपण मैंने से देखा पाऊन ना पाइबे पाई ना कहीं से तो ना दुनिया केमी देखिए कौन भिडियो आम परिवार समस्ते आसूँ कि माँ कि ना आम मिस करूँ बहुत समस्त करूँ आ बहुत कांदू बेले बेले सब मिसिकी परिवार सहित तीन चार भौणी बापा मु बहुत मन दुख करूँ तांकर प्रति मुहूर्त ही स्मरण थिला से बहुत गाइड करती पाठपढ़ा फाठपढ़ा कथिरे हे तो मुझे आज जब मो माँ था मुझे भावुची कौटी ना कौटी मुझे आज गोटे भल चाकरीटे करता गवर्नमेंट ही करी एमती भी कंपानी करुच्ची कि गवर्नमेंट ही करी कारण से समय बापा जो पलैले एकुटिया घर हो गले मत भी किसी माने परिवार बड़ पुओ हिसाब से दायित्व लेवाक पड़ा कौटी भल जगह जा पाठ पढ़ी चाकरी खंड करने पारिनी हे तो यहाँ भगवान इच्छा थी आ भगवान भाई चाहूले मो हिसाब से भगवान जहाँ करती मनुष्यर मंगल करती हे तो किसी उद्देश्य भल उद्देश्य थिला से गवर्नमेंट चाकरी करना प्राइवेट ही चाकरी करुँगी आ करुच्ची भी एपटे आमर काठ हणा चली काठ आज आमर एतिक अच्छी एतिक सरीगला पर पुणी किणिक आने पड़ो काठ आमर हणा चलती काठ हणा सैले रोषे हम बापा देह भल ना ये तो बॉडी देखिए जापर ये केमी काठ हाणती आ थरे हाणी देखी देखुच ना माने चोटटा कौटी पड़ुची टे देखु हेरा कर पूरा छोट छोट कर तुम कसी बड़ बड़ कर चूल्ही रे पशुना आहरी छोट कर आउ बढ़िया हणा हो ना आउ आउ आ 10 खंड हो गला आउ हाँ तुम से करनी छुटिया छुटिया कर जमी कर कि छुटिया छुटिया कर आपण मैंने देखी नी एक्चुअली आम ठाकुर घर ये हूँ आम ठाकुर घर आईटी आम पूजा करूँ केवे देखी नी पानी पजाई आम ठाकुर घरे जोशना तार ये करुच्ची पानी बाहर करुच्ची नागिब ये कलशटारे आम एक्चुअली समस्ते सतोषी माँ परिवार सारा सतोषी माँ भक्त तेणुक कलश भी बसी आमर जोशना आईना पूजा कर आप देखी नी प्रथम थर ही देखा ठाकुर घर आमर एकाथर खरी कौन पारन कि ठाकुर पूजा आरंभ करदेला कौन देलु गुड़ गुड़ कौन पे चना दबुन चना आ कौ दिन
ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ତୁଳସୀରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ, ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ଦେଉଛି, ଦୀପଟିଏ ଦେଲା। ଠାକୁରକୁ ଯାହାହେଲେ ବି ଡାକିବା କଥା ଥରଟିଏ ହେଲେ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ପରିବା କଟା ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ କେବେ କାଟିଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷର ପରିବା, ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆମର ନାହିଁ ପନିକି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଥିରେ କଟା ହେଉଛି। ପନିକିଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଜୋସରା, ପତଳା ହେଇଯାଇଥିଲା ନା କି। ପନିକିରେ ଏଇଟା କତା, ଛୋଟିଆ କତା। ମୋ ବାପା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଇଏ ବାର ଫାର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କରନ୍ତି, ଆଜି କିନ୍ତୁ କାମ ଚଳେଇ ଦେଲା। ପନିକି ଗୋଟେ ଯିବା ଏଇନା ଆଣିକି ଆସିବି। ଆଉ ଛୋଟ ପନିକିଟେ 50 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ନେବ ବୋଧେ ନା? ପଇସା ନାହିଁ, 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିବ। 50 ଟଙ୍କାର ପନିକି ମିଳୁଛି ନା? ଯାହା ମିଳିବ। କ'ଣ ଆଜି କାଟୁଛୁ ପରିବା? ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ଜହ୍ନି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବୁଟ। ଏଇଟା କ'ଣ ତରକାରୀ କରିବୁ କି? ତରକାରୀ କରିବା। କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଘାଣ୍ଟ? ଆଜି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷାରେ ଆମର ଘାଣ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେବ ଘାଣ୍ଟ। ହଉ, ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ କହିବୁ ନା, ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମେ କହିବୁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ନା କ'ଣ? ଓକେ।